was decided during the last meeting that the bus stand work would be diverted to the 14 finance through GSUDA after consultation with the Director of Municipal Administration. So it was resolved that if the council approves, that work would be taken under 14 finance, and the municipal council will take up the work of the interim bus stand of an amount of 3 crores. All the plans have been already made, and only the tender process has to be executed. So if this council decides to take up this work, we can proceed to get that work done through 14 finance with the approximate cost of 3 crores. आणि अशा काळात मध्ये काही फायली नासतात आणि परत मेळटा कोणाक चान्स पडटा फायली जर आसता आपल्या कारणान कोणूय काडटा बसून करपाक तो चान्स पडलेलो आहा. आतां तुवें जे म्हाका नोट धाडलाचे ते तूं म्हणटा एकदां सगळे आमी ह्या वर्साच्या पयल्या हेका तूं हें केल्लें टेंडर केल्लें पण तो रिस्पॉन्स ना. दुसरी गजाल आमची अशी जाल्ली आहा ते म्युनिसिपाल्टी आमचे जे ते कॉन्ट्रॅक्टर येता काम करता त्यांचो पेमेंट आमी वेळार दिल्लो ना. इवन आमचे हे बिल्डिंगेचे जे काम केल्ले त्याचो सुद्दां पेमेंट म्हाका दिसता येवन हांगा खाती घालता बऱ्यापैकी कॉन्ट्रॅक्टर त्याचोय पेमेंट दिल्लो ना. हेका लागून म्हाका दिसता ते टेंडर हे कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेवपाक येवंक ना. तांकां कन्विन्स करपाक जाय जाल्यार ते येतले बाबा हे हेतून आमचे कडेन हे जे काम आहा हेचो पयसो आहा तुमी कोट करा तो पयसो आमी काम केल्या बरोबर दिवंक शकता. पण तूं एकदां केलें काय दुसरे फावट केले तो ह्या 7व्या म्हयन्या म्हणजे आतां कोवीड परिस्थितीन जे आमचे लेबर आहा ते गांवांत गेल्ले आहा पण ते हेका लागून तरी येवना आसा. दुसरे आहा ते आतां मटेरियल अशें वाडलेले आसा. सिमीट पयलीं जे हे केले टेंडर केले ते टायमार 300 आसले आतां 390 जाला आनी कितें जाला. पण म्हाका दिसता ही जी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आहा ती आमकां थंयसर जर रेकॉर्ड रूम मेळटलो ह्या कॉन्सुलाक जे हॉल मेळटले जाल्यार आमकां आयज परिस्थिती हांगा हितून मनशां पडटा. आनी हांव फाटल्या हेका पळयता आमचे रोहन बी त्या पर्सन आसले तेन्नाय तेणी हेकान घेतलेलें काम फुडें पावोंक ना. हे कामाक म्हाका दिसता तेज्या फाटल्यान लागपाक जाय आनी तांकां एक्सपिरियन्स दिवपाक जाय बाबा आमचे कडेन ह्या कामाचे पयशे आहा आनी म्हाका दिसता हे जे बस स्टँडाचे ते आमी सोलिंग जावं हें करतले मागीर तेच्या उपरांत तो प्लॅन येतलो एक्सिक्यूट जातलो वर्क तेच्या बरास हे बिल्डिंगेचें काम परत टेंडर करून हे जाता इतले बेगीन करून घेवचें हे इम्पॉर्टंट दिसता म्हाका. ते पयशे आनी कितें उरले जाल्यार ते पयशे आमी थंय हे करया लेवल करया आनी जाता इतलें सोलिंग करून घेवया अशें हें म्हाजें सजेशन आसा. 2.94 crores 2.94 crores आणि बेसिकली लँड डेव्हलपमेंट एक पेविंग करपाचें आहा एक वॉटरिंग करपाचें आहा एक टॉयलेट घालपाचो आहा एक शेड आहा. These are the basics which the proposal was taken up under 2.94 crores. आयचे तारखेर फ्रेंक म्हणले जाल्यार ओवरऑल देर इज अ फायनल जे आमचे प्रेस प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांची ऑफिसां आसली म्हापशांत ह्या कोविडच्या काळान सगळ्यांची ऑफिसां बंद जाली. एक ग्रुपजण म्हणून चालू आसले आणि साधारण 18 सुमार पत्रकार आसात. आज तांकां वचोन त्या खंयच जागा ना तेन्ना तांकां दिल्ली ल्हानशा पत्रकार दिल्ली दिल्या वेळार मार्केटान हेच्या गड्याच्या फर्नाच्या फाटल्याच्या शेऱ्यांनी की गव्हर्नमेंटचं पोझिशन मेळोवंकच ना दिल्लीची आसली तेन्ना नवीन केटीसी हितून एक 20 स्क्वेअर मिटर पर्यंत तरी प्रेस रूम म्हणून दिवची म्हणून एक रेजोल्युशन दवरला. land development of Mapsa bus stand through 14 finance घेवचे म्हणून कॉन्सिलान डिसिजन केला. this proposal has come through the MLA of Mapsa through 14 finance आमचे एक 3 crore 27 लाखाचे एक प्रपोजल घालो building and construction of administrative building where council has
more than once tendered it. पण आमकां टेकच येवना देर वॉज नो वन हू वॉज इंट्रस्टेड इन प्रोजेक्ट. आयच्या ह्या फायनान्शियल क्रंचाच्या दिसपान आमी बेसिकली आमी कॉन्सिलांचे डिसिजन घेतला. आमचे कॉन्सिल लोकल लेवलाक आहा, सेंट्रलाक आहा, स्टेटांनी आहा. आयच्या तारखेर आमचे जे पयशे आहा ते आमी फॉर म्हापसा खंय तरी इमिजिएटली बस स्टँडाचें काम जावचें म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलो. लँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बस स्टँड वीच वील टेक केअर ऑफ पेविंग करप, टॉयलेट घेवप, शेड घेवप, इल्युमिनेशन घेवप आनी रोड हॉट मिक्स. दुसरें म्हणजे आमचे म्हापसा चणेकाराची लायन आहा पळय ती एक 600 स्क्वेअर मिटर ऑन द टॉप फ्लोर. वी हॅव रिसिव्ड अ प्रपोजल. ऑफकोर्स मल्टिपल मिटींग जाल्या तेंची, मिनिस्टराशी वचून जाल्या, पावर मिनिस्टराशी. तेंचो एक विलिंगनस येयला की ₹200 दे आर रेडी टू टेक अप दॅट प्लेस. सो कॉन्सिल हॅज डिसायडेड दॅट फुडें ऑफकोर्स बारीकशी कामां ते काम कंप्लीट करून तांकां दिवचें म्हणून. 200 बेसिकली वॉट इवन आमी मॅक्सिमम नेगोशिएट केल्ले आमी इवन पावर मिनिस्टरा कडेन की 200 परवडना ते मातशें वाडया म्हणून. बट ही वॉज व्हेरी फॉर्म तो म्हणून एज पर गव्हर्मेंट रेट सुद्दां आमची PWD रेट भायर आपण वचोंक शकना. सो तेणें विलिंगनस आमकां दिला 200 ₹200 कॉन्सिलान हांवें एक्सेप्ट केला. मीट कॉम्प्लेक्स बीफ आनी पोर्क जे बांदताले आमी ऑल दीस टायम आमी थ्रू म्युनिसिपल फंड बांदताले. ऑफकोर्स फायनान्शियल क्रंचा खातीर आनी 14 फायनान्स आमकां फंड्स अवेलेबल आहा म्हणून 90 lakhsचे प्रपोजल वी आर डायवर्टींग इट थ्रू 14 फायनान्स. मेजर what else you all come to your mind, you can tell me. Extension. Of you? Yes. Council आमचो म्हापशेचो अकाउंट्स ऑफिसर मानुदास नायक, his term is expiring in this month of September. सद्याक म्हाका दिसना इवन डिपार्टमेंटा कडेन या अर्बन डेव्हलपमेंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कडेन आमकां हे एक रिप्लेसमेंट दिवपाक तेंची कोण ऑफिशियल ना सद्याक. सो इन दीस व्यू कॉन्सिल हॅज डिसायडेड सद्याक तेजो एक तेका एक एक्सटेंशन दिवचें म्हणून फॉर 6 months and send it to government approval. It is all subject to government approval. But do you have the post? AO is there. It has left previously. No, AO is there. There are 2 posts. There is one ATO, Accounts Tax Officer, and one is an Account Officer. At the moment, our ATO is one Mr. Rane, who comes from Kanban. Of course, he's got multiple charges. But this post of Account Officer is lapsing in this month. So we only recommend, because from internal sources, the government has no alternate to provide us with alternate officer. So we recommend contract or extension ki diwpache ki rahat hai. We'll send to the government and government take a final decision. Of course, that was another one. खातीर आमी ह्या पेंडेमिक 33% आमी बसयचे म्हणून आमी थारायल्लें. When we have taken this decision, I think somewhere in May, मायान केन्ना तो डिसिजन घेतलेलो. आनी आयज कितें आयज कॉन्सिलाचो असो व्यू आहलो की सगळें ओपन जाता. बाकीचे टोटल बाजार ओपन जाल्या, बॉर्डरी ओपन जाल्या, विदाउट टेस्ट, विदाउट एनी दिस थिंग दे आर एंटर. वॉट टोटल रिस्ट्रिक्शन 100% अशें म्हापशाच कितें जावचो पडटा. सो इन व्यू ऑफ अबाव कितें आहा सद्याक 33 घेतल्या पळय ते 50 मेरेन वाडोवचे. दीस वॉज अ डिसिजन. फुडले कितले 70 करचे 80 करचे दॅट इज अ डिसिजन वील बी टेकन लेटर. बट टुडे डिसिजन इज आमी सद्याक 1/3 म्हणजे 1 in every 15 days बसतात जाल्यार पळय आतां इट विल बी 50-50. सो 7 दिसान ऑल्टरनेट जातले. आणि रिगार्डिंग डिसिजन्स आहा दॅट डिसिजन वॉट वी हॅव टेकन फॉर द डिस्कशन ते ऑफकोर्स मार्केट चेअरमन आमचो सुशांत आहा तो सगळें कितें आहा ते ऑल द स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडन्स घेवन कितें डिसिजन घेवन ते फायनल करतले. बाजाराचो स्टेट गव्हर्मेंटाचो अजून तेंचो SOP क्लॅरिटी अजून दिवंक ना. सो दॅट वॉज अ डिसिजन ते पळोवंक जाय. वी हॅव टू टॉक टू CM or talk to other officials and check what is on. As far as I am concerned, I don't think they will give it in writing SOP तो हे असत ना तुका ओपन टू. See, there were a lot of things that were discussed. One thing is that new vendors have learned new trades in the last 6 months. How we are going to accommodate them? This was one of the decision taken. There were some areas how they are located in the last 6 months at different places. Whether to keep them on or keep them, remove them is another. This was all discussed. Outcome, I think I will take that Sushant Halmalkar in confidence and try to find out. What happens is, it increases, see here what happens is we want the market to start smooth sailing. Market म्हाका दिसता खंय तरी हे जाला. It's been badly hurt due to
we have to try to find ways to get it back to its old, may not be 100%, but at least a good 50 to 60%. So we'll find what measures we require. There are requests from various market committees. So in that direction we'll seek the inquiry. Then I'm doing it that way. Because there will be a lot of complications while you're putting it in place. It sounds easy. Because what happens is, if your percentage is going to be restricted to 50% or 60% or 70%, and if you are going to accommodate the so-called new vendors, old vendors are definitely will be hurt. So there is a way that we have to balance it between the two and try to find a solution how to put it in place.